Good day everyone. Mag-uungga tayo today. Body ko. Let's go. Sana all. Another day, another ride. Good day everyone. Hindi na yata Sunday ito Thursday pa lang. Biyahe na. Let's go guys. Woo! Kasama natin ngayon si Boss Paolo at si Boss Nuno. Mga master natin yan guys. Medyo maambon-ambon. Let's go guys. It's trail time. Okay, let's go. Ganito din ba kayo guys? Once na pumasok na sa isang trail side, kakabahan na. Kabado na tayo konti. Woo! Medyo chill lang tayo. Malupit tong dalawa nating kasama. Tumatapos lang na karto. Slowly but surely. Unga. Aray ko, ulo ko. Dito na kami sa entrada ng Unga. Entrada pa lang, gutom na. Buddy. Yeah, basic kay parang Nuno abo. Unga. Unga entrada. Unga entrada, gutom na. Nainog ka agad si Nuno. Ganun pala yun. Ba? Oh, saan punta? So guys, tapos na kami. Paalam. Peace out.